أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض
बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फिस्समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर अवलम यरौ इला त्तैरि फ़ौक़हुम सॉफ़ातिन व यक़बिदन मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर अम्मन हाज़ल्लज़ी हुव जुन्दुन लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफ़िरून इल्ला फ़ी गुरूर अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़क़ह बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर अफ़मन यमशी मुक़िब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्दि व इलैहि तुहशरून वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन फलम्मा रअवहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल्लज़ीन कफ़रू वक़ील हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअय औ रहिमना फमन युजीरुल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन अलीम कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुव फ़ी ضलालिन मुबीन कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब, आप सुनाए कैसे हैं? आपसे रिक्वेस्ट है, आपने तिलावत सुनी, आपको सुकून मिला और हमें भी खुशी हुई, तो एक लाइक कर दें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके लिए और हमारे लिए सदका जारिया बन सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।